Assam le Mizoram ramri a kan in ep na boruak chu ni hut lo ma sela aminol pui riat lovin thilakal renga Assam lamin ma anron sona kumtam tak chung kan lo luo to kan ram min chu sak mek lain keini lamero kan hnung tol zel ni inalang Assam sipai te chuan nimin July ni som ni pathum khan tu hnaya mizo leilet zau tak anron chu sak to na bor che phai zol bula thang kholiana huan tang pani chu lo in kem an ron siam nana Mizoram police te chuan kem siam an tum ve uk na in an siam ngam ta chi alo nge an hnung tol le ta ani Assam police te hian July ni som ni pani khan tang pakhat zoka duty kem an ron siam to a ti chuan na tu ka tang pakhata an ron siam chun zom le Mizoram lam chuan in sa seng turin ti ma se Assam lam hian kan ram chinani an ti jok ta dai mai ani Mizoram lam chuan kan pi le pu te ata to a kan ram ani ti in Assam police te luarem te lovin an han om ve boka ma se Mizoram lam SP le SDO te ron thlengin Mizoram police te chu in sa seng tura an ti awangin ril runa tak chungin an in sa seng ta ani thang kholiana huan tlang atang hian July ni som ni pani khan state pani police te chu in sa seng tura ti an ni ve ve a Mizoram lam an in sa seng thuai lain Assam lamero an in sa seng du lova an duty posi an la luwa tareng ni a hriat ani Scholarship SP puwan lal fakaral te chuan hemi chungchang zo na chu security thilani a security thila hian mi pui hriat vek lo tur thil la oma tuntrum thil po hi thil hriat sual wangani tiang zong in a changani eng thuruk tak ni angbo tuntruma Assam sipai te ronin kulna hi tlang poimo tak mai Mizoram chung ngei ani a anni nen hian Mizoram in boina tokin silai le ral thuam manga in bei po lo rul se an tan ral ven buk an tran mun rem lutuk ani dona tlang poimo lai lua min huan veka wangin Mizoram nen in ka na lo thleng po ni se tlang chung sang atangin an du tokin min nuai thei to mai dona ni voin khan silonga India marchak state ta chief minister ten meeting poimo tak anaya he huna hian Mizoram CM chuan ramri chungchang asoi chu nge rin anina in engma asoi chuak lo ni asoi ani sarkar thu chua tarlan danin North Eastern Space Application Center Nesak Multipurpose Convention Center Meghalaya voin khan Union Home and Cooperation Minister Pu Amit Shah kai ruain India marchak state chief minister te chu Nesak Society meeting an thukoma Donor Minister Pu Gangapuram Krishnan Reddy le Union Minister of State Pu Jitendra Singh te po telin India marchak state ten Nesak Space Technology chu mason atana tangkai zoka an man thei dan tur sei hoani Nesak Society meeting a hian Chief Minister Puzoram thanga po atela state in ma alo lak to na te soin mason na kil rang rangata na ruwa man na thar siam te atar lang bokani Chief Minister chuan Agriculture le Allied Department ti mason le Tourism ti changplun konga te ruwa tui khol le tui nadin thar chungchang malang na thar thatak tak om thei te asoi Mizoram a chuan mirsak malang na hnuaya space technology chu malang na rang man tangkai ani thu soin huap zau zok le tangkai zoka space technology hi man tangkai ani theinan state in hengata na project a thelu te chu ngai poimo sangai atul thu asaibok North Spatial Data Repository Portal Mizoram data thelu fel ani thule Nesakin NEC project geotech tura lisa sian te po geotech zo felvek ani thule an malak to na dangte report ape bokani voin meeting a hian Union Home Minister Pu Amit Shah hian Nesak Multipurpose Convention Center kam Exhibition Center atan lungphu maphum bokani Nesak Society pakhat Department of Space DOS le North Eastern Council NEC tho dun nara ania kumsom ni chuang marchak state pariat te man tangkai turin space science and technology lama ma ala a operational remote sensing le geographic information system manga leilung hausak na atangkai thayang peramante masona rural ruah man le din konga te zirona healthcare chiat rup na laka invent himna le thildanga ta na operational satellite communication application service pekte zirchian na angchi atante ma anda thinani voin hian Mizoram Chief Minister hi Chief Secretary Pulal Nunmoya chuaw ngowin atroi omani tin Silong khopuya India marchak Chief Minister te Union Home Minister hawa meeting a hian national media te chuan ramri buai chungchang an khelber tur thu tar lang na saviau ma se chutiang chu hriat tur omlo nga khlel taka CM Silong meeting kan clear mek chu azowa
India marchak CM te Union Home Minister hova meeting a hian ramri buai chungchang chu soiho ber tur zingami anitia national media lianten an chu alain PIO to CM in meeting report a peka ramri chungchang hi atel lovani CM thu soi report a po asoi ngai tura kan ngai thup le engtin nge asoyang tia kan ngai chan me ramri chungchang chu engma tarlan aumlo India ram media lianten ramri buai na hi an thu khel ber tur zingami ani antia wangin an soi ngai tura ngai ania ma se mi pui lama eng thu tharama hriat bel tur ala omlo thungani ramri chungchang an soi ho lo ani chuan an meeting topic ber tur zingami tia national media ten an chua hi adik tok lo ani thaya India rama media rin kak takangai NDTV page chuan ramri chungchang hi an soi ngai tur zingami ani thu PTI atanga thudon anghialin an chu ani chuti ruale ro chuan an soi ho nge yanga mi pui hne na puan zar arem lo awangin an puang zar talo po ani thei thuruk bok tun hnai deuh khan Assam media pakhatin sai hapui vi akhosa mizopa pakhat kum upato lam an interview aron dar chiam maya adar chan hi engdang wang delowin mizopa an kom hian an omna sai hapui vi chu Assam state chung nia asoi wangani akom tu chuan in huan lo ram hi khoi state zo ka nge aum tia zo na chu mizopa chuan Assam lama ti in achanga khoya nge chak khai in lam thin tia azo na chu mizopa chuan hawei thanga ti in achang bokani in va velna Assam police ten harsan na an siam thin cheu em tia zo na chu min siam sakran lo ma se achang chuan kaltlang an phal thin lo ka ngai sakvak lo awangin buaina ka tok manglo ti in achang le ti chuan Mizoram le Assam buaina hian tu nge thiam lo jok isoi thayam tia zo na chu ka hre thiam chi lo ramri a hian Mizo le Assam mi te hi kanin ompol na sa a kei chu Assam lama om kani e atile ani ti chuan na zo tu pa hian voter ID le ration card te Assam a inayam tia zo na chu neye vote po ka thak thin tin achang bokani ti chuan ani le voter ID le ration card chu Mizoram a inei thawem tia azo na chu ka hming chuan kanei lo tin achang le bokani ato bera chuan tuna I om na hi Assam ram ani chi amo tia azo na chu ni chia nge mole engwangin nge ani lawang ti in achang bokani akom tu te hi bastap upastapon ni in an interview video clip hi YouTube a mutur ala om nge he YouTube video hian soijui a lo le a mitam tak chuan Mizopa kum upato lam hi ram le nam phat san tu ang hia linan ngaya engwanga hetianga trong chuak ta nge ani he an interviewer Mizopa thu soijui lo tak te hi I han lep se don te ang tun ma le zual chuan sai hapui vi hi ngopui ani thina saya tam thei hle sai hapui tam na mun ani awangin a hminga po sai hapui an wo nge Mizo pasal tha te sai ram chu na mun ani thina ni kum sang khajako som ni pasari khan vaireng te atangin sai hapui vi a hian chung koli chukin he khuwa hi andina heti hun lai hian Assam lampo an la thol nen vaireng te atanga Mizo om tha te hi nokti lem lovin ration card le electoral roll an lo thun ve ta zo kani ama ero chu trong rang je rang nei Assam mi te ne na rual lo taka ngom kolba dun chu afu lova an thria da wangin an Jerusalem Mizoram lam an on ta a Mizoram a lung sitakin an betta ani chuti rual ro chuan sai hapui vi an din lai hian heng lai mun hi Assam forest area ania an ni chuan tun thleng hian an ma ni chana an la da nge ma se Mizoram in state ni a kan in dan pui to awangin Assam ta ani to lo ani ma se Assam sarkar lamin an en kol thata an ngai ven viau lain Mizoram sarkar ero chuan angai ven te chiam lo an khopo tu kongpui thatak chu Assam sarkar siamani a Mizoram lama tanga po na kongpui ero achele zirna in po Assam lam hian andina Assam atanga an kholu na lei thatak an do bok Mizoram sarkar chuan lei do ve bok ma se Assam lei do la ka ero achuan omlo le a tuna phei chuan an zo to ngai me ulawani electric po Assam sarkar hian pe in nikuma Mizoram ne na buaina an nei khan an off sak nge ani chuwangin sai hapui vi mitam jok chuan Assam lama voter ID le ration card an nei thina ama ero chu Mizoram sarkar chuan Assam lama omlova Mizoram beta vote le thilpoi mo engkim nei tura ati awangin atam jok chuan Mizoram vote le ration card an neya ama ero chu an jinga kum upalam deuh te chuan Assam lama vote le ration card an la nei ni in an soi
sai hapui vi a cheng enge moza chuan Assam le Mizoram voter ID le ration card hi an nei kop thina tuna ero Mizoram chau an nei to ni inan soi mitam takina kandem Mizo pa po kum upato lam ramrichin po hrechiang tura ngai hian engwangin nge an khuwa sai hapui vi hi Assam ram chunga ti tang meile dem chi ani nge nilo Assam media ten an interview putar hi pulal mal soma ani a Kolasim Mizoram voter ID le ration card anei thap trong moi lo ni lo se abenga cheta wangin ramri buai chungchang hi a hre thui vak lowa mi ti po a hre mu mal lutuk to lo puso ma hi sai hapui vi khomi le sa ni in dol sa turin sai hapui via Assam police omnalama alo vakala abenga cheta wangin tunlai ramri bo ruak hi a hre lem lova engvak thleng tura po angai lo Assam police omna avatlen hian Assam police arsipani belchuan vopa in alo danga adara tepo asoi nok nge putar khongai thak takhi avawjam nu adu angpo asoi ngam lo nu Assam media pakhat hian akom zuita ani Assam police ho tu pakhatin avaw to awangin Assam media pakhat larvak lowin ankom na po hian asoi du ngei po asoi thangam lowa tin athu soi thren khat andu lo zong te chu an pai thren sak bokani Assam media hi an fing phakar thiam lea kumsom sari mi puso ma hi atana chan har sa turin zo na pani an zot kop zela tin alo kom tu la hi a mel thriat sa alo sum don pui to thin ani awangin puso ma hian media ang zonga community a rial lo thua soi nge ani sai hapui vi khotlang roi tu da chuan sai hapui vi chu Mizoram ngei ani thu soin Assam lam media in hetianga an mi le sa an lo ti kwal vel chu an lom lo thu an soya zanin hian meeting man mo an ko nge ani chu wangin he putar khongai thak tak an thu nei na mang suala Assam police ten an vo masak zet nuwa an interview hi idem lowang u a video adarna satak ema wang hian Mizoram journalist kan nei thatte jingami ZMP tlau chuan adar zau thei ang berturin Bengali ngatin a interview vele ta a English le tongtanga siamin atam theiang bermu thei turin thedar ani donani ato bera chuan Mizoram MP puke vanal venan Assam police buarchep luiron kan tum anom chuan an wai thatop ani mai ati hi practical kanti ngam in ringem আসামের যে সমস্ত স্থানীয় মানুষ আছে তাদের সাথে আপনাদের কোনোদিন কোনো বিবাদ হয়েছে কি ঝগড়া বা এরকম কোনো কিছু হয়েছে কি এই আসাম মানুষ দিকে আপনারা কোনোদিন দরবার হয়েছে নি তো আপনারা যে আজকে যেটা আসাম মিজোরাম সীমান্তলে যেটা দরবার লাগছে যে নানি এটা লাগবার আগে নানি তো আপনারা বাজার খরচ এটা কোন দিক থেকে খাইছে হাওয়া টাং টাং খাইছে ইনো দোকান থেকে খাইছে আর এখনো তোমরা মানে এইদিকে আইবার লাগি নইলে তে আসাম পুলিশে নিষেধ করছে নি তোমরা আগে তো কিছু করছেন না আগে এখন এখন তোরা ঝামেলা করে তো উনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ ওনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো উনি যতটুকু ওনার কাছ থেকে যে তথ্যটুকু পাই সেটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আপনার নাম শান্তে আচ্ছা ইদানিং তো আসাম মিজোরাম সীমান্ত গন্ডগোল চলে তে আপনারা কোনো অসুবিধা হয়নি না আমরা কোনো অসুবিধা নাই দিকদারি নাই আর এদিকে যে মিজোরাম দিক থেকে কোনো দিকদারি আসেনি ওদিকে তো দিকদারি নাই মিজো হিসাবে দিকদারি নাই এদিকে তো দেশ হিসাবে দিকদারি নাই আচ্ছা আপনারা একটা জিনিস জিজ্ঞাসা চাইলাম আর কি না আপনি যে জায়গাটা থাকেন আর কি এটা আসাম নি না মিজোরাম আসাম তো কেন আসাম তো না এটা আসাম আসাম কাতার মাঝে আমরা বসে তো আসাম তো কেন আসাম তো না এটা আসাম আসাম কাতার মাঝে আমরা বসে তো তো আপনারা যেটা পুঞ্জি আছে কলিচড়া মিজু পুঞ্জি যেটা আছে এটা এটা আসামের আর আপনার আসামের দিকে বুট আছে নি আসাম দিকে আপনি বুট দেয়নি বুট সময় আপনি আসাম দিকে বুট দেয়নি আসাম দিকে আর রেশন কার্ড আছে নি আসাম দিকে হ্যাঁ আপনার রেশন কার্ড আসাম দিকে আছে নি আছে আর আপনার ভোটার আইডি আছে নি আসামর ভোটার আইডি আছে আর মিজোরাম দিক থেকে ভোটার আইডি আছে নি তো আছে মিজোরাম দিক থেকে রেশন কার্ড মিজোরাম দিক থেকে বেগু আছে নি রেশন কার্ড আমার নামে তো নাই যে আসাম পুলিশের তরফ থেকে নানি আপনারা কোনো দিকদারি দেওয়া হয়নি
দিদারি নি না নি আমরা তো খেয়াল করছে না হুম। আমরা রেচলে যেতে দেই না ও লেবার পারছে না হয় আমরা গড়িয়ে যাই হুম। আমরাও তো খেয়াল নাই এখানে যে সীমানা লইয়া আর এখন যেটা দরবার না এটা খরগে করছে ন সীমানা এই কারণে সীমানা খুব থাকু আমরা কিতা খইবার লাগে না আমরা তো কসারের মানুষ কসার দেশ জমিন কসার দিকে সব নাম আছে আমরা মিজোরাম মানুষ না আর ও মিজোরাম তাকে মিজো কোন মানুষ দিয়া ও এরিয়া কচার মিজোরাম ও বর্ডার হিসাবে গন্ডগোল করে একটা কথা স্পষ্ট উনি যেটুকু বলেছেন উনি বলতে চাইছেন